କରିବା वार्षिक संध्यार सम्मानीय सभापति मुख्य वक्ता शरद और अन्य अतिथिवृंद एवं सामने बसता बड़ भाई सारा भाई एवं विशेषकर छात्र छात्री मानक मुझे सन्धार नमस्कार रही पारे आरंभ होता उच्च शिक्षा समितिर कार्यक्रम 3 वर्ष तले 6 वर्ष तले शरद आरंभ करने सुविधा किंतु ताकू चल रखा असुविधा तुम जान आम जाने शिक्षित कहना नाई पाइना चलो आज एक्चुअली भाव कहीं ना से साकार कर छात्र छात्री इनवल्व कर खाली इनवल्व करदे हेनी पिला डाकिदे हेनी कि विषय प्रतियोगिता करी सर्टिफिकेट देदेले हेनी जो पिला इनवल्व कराई से माइंड सेटअप कर उपस्थित रही किसी शुणापी जानापी यहीटा हूँ बड़ा भाग्यर कथा एवं यहीटा हूँ शुभ संकेत युवपीढ़ी खाली युवपीढ़ी नुहे आम मान कहीं समस्ते आम वयोज्येष्ठ व्यक्ति मैंने समस्ते जाचे आमर दायित्व युववर्ग को इनवल्व करवा से अट्राक्ट करवा से विषय परिचित करवा दुर्जय पूजा समिति धन्यवाद दबा अपेक्षा बेसी बेसी अशेष धन्यवाद देवी से पिलाମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି तो घर लोक घर कथा निज लोक कथा मुझे कौन कह ठीक हेनी कहले मुझे सब बड़े शरद को कहबनी डाकनी डाकला मुझे कही आम तो देखीचु सागे मिशीचु गोटे छोटे कथा विशेष लोक आसनी से बाहागर था बाल्य विवाह से बाहर बाल्य विवाह पर से जो प्रथा थाए से बाप घर झील ये तार समय आसिले शाशुघर को आसब एवं से शाशुघर को आसवा समय से जो जेजेमा से अच्छा छाड़ देश ये छाड़ आंदोलन माने कॉलेज विरुद्ध भारत छाड़ आंदोलन एवं मोर जमी मन जीवन से हजारीबाग थे बिहार हजारीबाग थे किंतु प्रथा अनुसार स्त्री बाप घर को आसे शाशुघर को आसिले एवं एटी रही ये देश जो मैंने सब देश प्राणदान कर मोर घर विषय कथा जोर कहि सी जमी समस्त को छाड़ी घर छाड़ी अपना लोक को छाड़ी देश स्वाधीनता एवं देश ओडिशार अगर उन्नति जो प्रकार लगी आम भारत वर्ष खूब कम लोक सी भली आत्मत्याग बलिदान देना तेणुक
ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ତା ପାଖରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ମାଲବ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହନ୍ତି ବିନୋବା ସର୍ଦ୍ଦାର ବାବା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଯେ ଗାଧେଇବେ ତାଙ୍କ ପାଣି ଦରକାର ଖାଇବେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ନିଜେ ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦମ୍ଭର ସହ ମୁଁ କହିପାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଯୋଉଠି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ସେଠି ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଠିକ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଇଏର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ସେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଥିଲେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉନଥିଲେ ଦିନେ ସେ ଉପବାସ କରି ରହିଲେ ସେ ଉପବାସ କରି ରହିଲା ପରେ ସେ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଏଇ କଥା ତାପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ସେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ତମେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇବାର ଲୋକ ହେଲେ ଆମ ଦଶପଲ୍ଲା ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଏ ଦଶପଲ୍ଲା ମାଟି ଏତେ ଫଟାଇ ଯେ ଏଇଠି ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ମାନେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଇ ଦଶପଲ୍ଲା ମାଟି କିଛି କମ୍ ମାଟି ନୁହେଁ ଏପରି ମୁଁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।